Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik. Nama saya Muhammad Amal bin Muhammad Aisy, memegang nombor matrik 13 DDT 19F1004. Sekarang ni saya akan menerangkan mengenai problem statement. Tapi sebelum itu, kawasan ataupun tempat yang kami pilih untuk membuat projek kami adalah di negeri Terengganu, di mana kami kecilkan skop dia dan kami pilih di kawasan sekitar Dungun. Di kawasan sekitar Dungun terdapat beberapa masalah yang berlaku semasa proses penyewaan kereta sewa. Masalah yang pertama adalah the car rental process around the Dungun area is still using manual methods as the renter has to make a call to the owner of the rental car. Maksudnya di sini adalah semasa proses penyewaan kereta sewa yang berlaku di sekitar Dungun masih menggunakan cara yang manual. Maksud di mana penyewa ataupun orang yang ingin menyewa kereta sewa tersebut masih perlu membuat panggilan kepada pemilik kereta sewa tersebut. Dan masalah yang kedua adalah renters who want to rent a rental car are not sure whether the category or type of car they want to rent is available or not available. Maksudnya di sini adalah penyewa ataupun orang yang ingin menyewa kereta sewa tersebut tidak pasti sama ada kategori ataupun jenis kereta yang ingin mereka sewa sudah sedia ada ataupun tidak. Dan masalah yang ketiga dan yang terakhir, in the area Dungun, there is still no centralized car rental service to enable user to rent a car. Maksudnya di sini adalah masih belum terdapat perkhidmatan penyewaan kereta yang bagi membolehkan penyewa ataupun orang yang ingin menyewa kereta untuk sewa kereta di kawasan Dungun. Selamat sejahtera Encik. Nama saya Sridhar Gopi Analaki Jaya Gopi. Nombor matrik saya adalah 13 DDT 19F1193. Saya ulang, nama saya Sridhar Gopi Analaki Jaya Gopi. Nombor matrik saya adalah 13 DDT 19F1193. Baik, untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang objektif projek kita. Okey, objektif projek kita adalah to design and develop a rental car website. Maksudnya kita nak create satu website di mana ia dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan kereta sewa, dan selain daripada itu kita juga create website ni to replace the traditional method. Maksudnya di area Dungun, di kawasan Dungun, sebelum kita buat projek ni, semasa kita buat review, kita buat analogi semua tu, kita dapat tahu orang-orang yang berada di Dungun mereka menggunakan kaedah lama, iaitu menelefon orang yang memihak menyewa kereta tu untuk mendapatkan kereta sewa. So kami ingin menggantikan teknik tu dengan teknik baru, iaitu melalui website, iaitu online. Dan ketiga pula adalah kita nak design dan develop a centralized car rental system, di mana dalam sistem ni semua pihak yang menyewa kereta akan ada dalam sistem kita ni, dan mereka dapat menawarkan perkhidmatan kereta sewa ni dengan lebih baik kepada user yang memerlukan kereta sewa tersebut. Assalamualaikum. My name is Muhammad Naufal bin Ahmad. My registration number is 13 DDT 19F1242. Next, I will tell you about 4.0, which is scope. There are two types of scopes related to this system, which is system scope and user scope. 4.1 user scope. The user scope involves admin, tenant and the user. Admin has authority to maintain system and information. Admin can also see all the details about user and tenant information. 4.1.2 tenant. Tenant can update information about the car they want to rent to customer. For example, the car price rate, the place for the customer to pick up the car, and the promotion that will be made. 4.1.3 is user. User need to provide information to facilitate the tenant. For example, full name, phone number, type of car, location to pick up the car, and method of the payment.
Next, the 4.2 is system scope, which is 3 also, admin, tenant and user. Admin can detect how many users are using the website and record it. Admins can also communicate with tenant regarding car rental. Tenants can generate report and statistics from the system. For example, tenant can see how many renters are renting at a time. User need to register to use the system so that user can get every details about car rental that have been updated in the system by tenant. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai projek signifikan, di mana pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai kelebihan-kelebihan yang boleh pengguna dapat apabila menggunakan sistem kami. Baiklah, kelebihan yang pertama adalah easy to use, iaitu bermaksud mudah untuk digunakan. The system is user-friendly for user, which is easy to use and understand this system. Maksud yang di sini adalah sistem kami adalah maksud pengguna, di mana ia memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem kami dan memudahkan pengguna untuk memahami perisian-perisian yang terdapat dalam sistem kami. Dan yang kedua, kelebihan yang kedua adalah quick access ataupun akses pantas. Users can access the system using computers and mobile phones to make it easier for users to find and view the availability of cars they want to rent. Maksud kelebihan yang kedua adalah pengguna yang ingin mengakses ke dalam sistem kami boleh diakses melalui komputer ataupun telefon pintar, di mana ia memudahkan pengguna untuk mencari dan melihat ketersediaan kereta yang ingin disewa. Dan kelebihan yang ketiga dan terakhir, save time ataupun jimat masa. Maksudnya mana to reduce the physical presence of the customer at the rental car place just to view and book the car. Maksudnya di sini adalah dengan adanya sistem kami, ia dapat mengurangkan kehadiran fizikal customer di tempat penyewaan kereta yang hanya bertujuan untuk melihat dan menempah kereta yang ingin disewa. Literature review. Semasa kita buat kajian mengenai projek ni, kita dapat tahu terdapat beberapa website yang menawarkan perkhidmatan yang sama, tapi bukan di kawasan Dungun tetapi di seluruh Malaysia. Okey, baik. Antara aplikasi ataupun website yang kami dapat tahu adalah Soka, Goka dan sebagainya. Sekarang kita akan tengok metodologi. Okey, untuk projek ni kita pilih model iaitu waterfall model. Next, 9.0, which is Gantt chart. Our activity is analysis, design, implementation, testing, operation, maintenance. Analysis we will do at week 1 and 2, design week 3, 4, 5, 6 and 7, implementation will 6, 7, 8, 9, testing will be at 9, 10, 11, 12, operation will do at week 11, 12, 13 and the maintenance at week 13 and 14. Next, 10.0, which is cost planning. Hardware and software requirement is important to find the minimum requirement for the system to operate smoothly. Table 10.1 shows the hardware and software to develop the car rental system. Our requirement is the main laptop we're using, which is Asus ROG GL552VX, which is cost RM3000. Microsoft Visual Studio 2010 for free. Notepad++ also free, and the total cost is 3,000.